Oh, 10 lang ha, tubig pa lang yan. Tubig pa lang ha. Okay na, Oh, gumagana na ha. Sige daw. Oh. Dito na punuan bay, Ha? punuan. Tubig pa lang yan, 10. Hinihingi na po bay, kasi video ka bay. Di mo na mahinayan mo na. Oh. Makin naman eh. Ganyan ha. Oo. Ah. Good. Oh, 10. Dito. Okay ha? Okay kayo. Okay ka. Huwag magubaan eh. Di ko, akong trabaho. Di ko may makayo ani. Okay. Biglaw ko. Ha? Iyan ko na nailaw ko. Linisan mo. Sige, linisan mo. Bago yan, bago. Testing pa lang, testing. Magandang spray. Gamit tayo ng TX3 to guys, TX3. TX3. Ito lang siya, nagdadala ng bida. Tapos may lancer. Diniskartean lang tapos may lancer. Okay, good. Ayun na, good na. Good. Approve. Okay na yun, di na kayo laylay. Oh, approve. Approve. Di naman. Okay na, kung magubaan eh. Istambay na ko ni. Adto ko takakpan, magpakyaw ko motor.